Muta. Banget. Last waki. Ayo kung last yun. Last na. Oy. Nagka-video naman kaniya. Waki. Na? Na? Ano, ipitan pa. Ay, sa wakas natapos din yung nag-video. Okay guys, so makalarlar na si Nanay. Good evening everyone. Ayan, welcome back again sa aming simpleng buhay. So, 11:41 na, almost 12. So, Christmas na. So, advance Merry Christmas everyone. Team YBD, hello. Good evening sa inyong lahat. Merry Christmas. So, ayan guys, naka-white lang kami. Ayan. Nakarid kasi kami last Christmas. So, nag-white lang kami guys. So, si Nanay. Ayan. Ay, tingnan nyo guys. Oh, si Tatay. Sila vlog. So, ayan guys. Magpa-props lang kami. So, ayan. Nag-start na naman sa video, okay? So, baka si Nanay mag-ano na naman. Magka-CPR na naman si Nanay. So, manayning muna si Nanay guys. So, saglit-saglit lang yung vlog ni Nanay. So, once again, Merry Christmas everyone! TMYBD. Hindi ko na lang isa-isahin kasi baka si Nanay magka-CPR na naman. So, nakaw-nakaw lang yung pag-video ni Nanay. So, yan guys, mamaya samahan nyo kami guys. So, Merry Christmas once again. Ayan guys, si RG nagpapa-music. Copyright daw. So, okay lang. Meron pala si Nanay na-delete. So, ayan. Susuot lang kami ng props guys. Since picture kami guys. So, every Christmas or New Year, family picture kami guys. Kung sinunoy ko lang yan. Si RG guys. Pinalansan niya yung t-shirt niya. Kasi sobrang baring. Last minute pa. O, diba? Kakaligo lang kasi kaya yan, nakahubad. So, ayan guys, 12 na. So, good morning, Merry Christmas, everyone. So, labas tayo guys. Dito tayo sa labas. Diba? Sobrang dito guys. Sobrang saya. Tay! Hey! Merry Christmas! Isa. Para
Nandito na naman tayo, guys. Sobrang madilim. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Jibe, lang, wala yung greetings niya. Happy Christmas! Si RJ. Merry Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year. See you 2024. Thanks to the guys. Merry Christmas! Ito tayo, guys. So, ayan, guys. Gutom na si tatay. Hindi kasi kumain ng hapunan. Kaya, ayan. So, mayroon plato dun. So, ayan, mga props. Christmas props. Tapos, mayroon tayong dyan. So, dyan kami. Pupo kami ni tatay dito mamaya. Tapos, picture! So, mag-family picture kami, guys. Samahan nyo kami, guys. Yan, si RJ. Tay! Merry Christmas! Si Joanne, yung girlfriend ni RJ. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, guwapa kayo si nanay. Wala. Hi, guys. O, diba? Yan nagliyok. Okay, ano Nag-picture? Nag-sit up pa si RJ. Ispog love. Ispog tayo. Love, dikit. Naputot kayo po. Ang pinapuputot. Pamukmuk ta. Ano naman mo? Okay, 1. Tunga na po, tay. Okay, love na na. Tunga, bye. Pikas ka, tay. Isbog. Dapat natin love, dikit yun. Nasa pansin to, guys. Last Waki. Ayun po, last yun. Ano, oy. Nagka-video naman kaya. Waki. Na? Ano, ipitan pa. Ito lang po yung oras nyo yun. Hello. Ang kamaan. Ito. Orange. Orange, pwede lang part ko. Peach.
Hindi nga, uy. Pero kay kinig ko, ano mo, focus na ako. Guys, kain tayo. Sabi minil, at tama ba ako? Ilay, kita sa personal. As mo na yung minil, kaya yung mga isang lubutan ni mga photo, kanya mo yung Ano silang kuhan? Lalaban ng tinatakawan. Yan, video ko na. Ayos ko nga siya. Pag-video ko yung ulak. Wala ko yung Loy, oh? Nag-vlog nila. wala ko yung lumog lang. Tandot na akong kuhan di asin po. Ako nga nanawag. Natulog na sila ay. Lupa. Tulog na to. Lupa lang yan. Tulog na namin. Kailangan ng duwa. Sige, namiyot. Ha? Okay dito guys, medyo maliwanag ng konti. So, ayan, dito na naman tayo guys. Nandito si Bayot. Yung walang matris guys. Oh, di ba? Greetings! Happy Merry Christmas, everyone! Oh, di ba? Kain kayo guys, spaghetti. Ito lang. Nakita naman si Rudy, diba? Sa Abot ni salana. nanay. Ngayon si Rudy siya. Kasi magkatugbuang Bago pa ka kasi na nagbuang. sila Ano? ba? Yung Nagbuang doon. event nila vlog guys, grabe. Na-border si nanay. Kaya, ito lang guys. Spaghetti, saka chicken. Di pa kasi si nanay nakaka-recover. So, ganyan lang. So, e-end na to ni nanay guys. Grabe. Super long video na to guys. So, thank you for watching ulit. Merry Christmas everyone! Laway-laway na si nanay. God bless us all guys. Bye-bye!